more! At para sa more chika, more fun morning, aba sasabayan ito ni Mars Valerie sa paggawa ng luncheon meat burrito. Wow. Yes. Mars, you had me at luncheon meat. Oh, May pagka, it's a Mexican Filipino breakfast. Okay. Excited It's a ako, fusion, sabi nga nila. So ngayon, ang gagawin lang natin, itong ating wrap, itong ating tortilla wrap, ay iinit lang natin kasi na-fry na kanina yung luncheon meat, tsaka itong itlog natin, tsaka yung fried rice, syempre. So, in Kasi short, Mars, assemble na. yes, I-assemble na lang. Correct. Iinitin ko na ba lahat? Or... Sige, pwede mo kasama lang tayo. Oo, eto. So, etong nainit na natin, lalagyan na natin siya ng fried rice muna. Sa Okay. pang ating kutsara. I love it. All-in-one Mars na burrito wrap. Oo, tsaka ito yung Mars, kunwari, kung on the go ka, yung wala ka nang time to have your breakfast at home. Correct, correct. Diba? You just Mabubusog grab ka it. pa And rin. pwedeng for lunch, pwedeng for... Pangulit mo na lang. Tapos yung ating luncheon meat. And Lagyan then mo our siya fresh... Yes, ginawang strips para... Ayan. Tapos yung fresh onions. And then syempre, ang cheese. Huwag kakalimutan. Ang cheese. Okay. Mars, yung And tortilla tomato. wrap. Ay, Oo nga, no? okay. Uy, pero okay. In fairness, Option sa akin. I love it Masarap basta na ganyan. That's a perfect one. Yes. Alright. Nice one, Mars. Ayan. Pero bakit siya lumulobo? Ganyan din talaga. Ganyan siya talaga. Halatang hindi nagluluto. Kailangan lang, hindi yan sasabog. Okay na yun, Mars. So, yun. Tapos lalagyan natin yung tomatoes. Teka, hinaan ko kaya itong pang... Sige nga, Mars, tulungan mo Sige na na. ako. Pero Dali. guys, hindi proud ako ako sa sure. tomatoes. Oo. Ang arte, di ba? Tomatoes. Ayan, Mars. Yan! Kaya sasabihin na naman ng asawa ko pag napanood niya to, yan, kaya dapat magluto ka na talaga. Tinan mo, tinulungan ka pa ni Mars kami. Charot. Kaya mo yun, Mars. Eh kasi naman, Mars, kaya hindi na-pressure si Mars Val. Kasi nasa Guam kasi si asawa. So, walang na-pressure talaga na ano eh. Pero kapag nasa Guam naman si Mars, Ayun ayan. na. Na-try naman natin. Oo. Pero yung anak ko din, tawag dito, dahil nga alam niya nagtatry-try na ako magluto, nagre-request na rin siya talaga. So ngayon ito, nakumpleto ko na yung ingredients, nalagay ko na lahat ng ingredients natin. So i-wrap na natin siya. Sana tama itong ginagawa ko. Hindi, joke lang. Tama to, I-fold mo tama yung to. ilalim, Mars. Ha? I-fold mo muna yung ilalim. Ipasok mo yung isang dulo. Para hindi siya... Yan. Para hindi siya lulusot. kumakalat. Correct, Mars. Sabi ko na sa'yo, Andre, ikaw na dapat dito eh. Hindi, joke lang. Mars! Pero alam mo, dito Ayan. sa Mars pa more, gusto talaga namin siya na-challenge yung mga hindi pa masyadong marunong magluto. Oo. Para after nilang malagpasan to, magkakaroon sila ng panibagong confidence na, Yan. kaya ko pala. Nakaluto ako on national television. Ang ganda ng pagkakaano. Nice one, Mars! Oo, Yan. diba? So ngayon, etong ating mayo. Mars, may tortilla pa ba dyan? Oo, Nakikinigil? meron. Yes, marami pa. Sige, pwede ka pa magsalang ng isa. Gusto mo yun? Pinapa-multitask Oo. natin si Vale. Oo, kailangan ng training dito sa pagluluto. Yung Tama, totoo, tama, katotohanan tama, talaga. tama. Ganito talaga sa kusina, kailangan marami kang magawa at the same time. True. So, Okay. that's mayo. So Nilagyan mo mayo, na. cheese, Cheese. green onions, Okay, Mars. and soy sauce. Oh, wow. Konting-konti lang to color the mayo. Oo, kasi di ba yung ibang luncheon meat salted na? Yes. So, Very much. kaya konting-konti lang yung nilagay na soy sauce. Pero may option ka namang bumili ng less salty, Mars. Yes, diba? Mars. Na luncheon meat. Nasa sayo na yun. Or kung gusto mo may flavor, pwede. May din. light, Oo. merong unsalted, Meron true. na rin mga chili chuchu, mga chili sauce na... Tsaka ang ganda na lahat ng ingredients na yung nandun na naman talaga sa bahay. Hindi mo na kailangan talaga magpabili. Usually nandun na siya talaga. Yan. So, meron ng sauce ang ating burrito. Congrats, Mars Val! I'm ready! You made it! Now let's judge it. Let's judge Ay, it! yung sa akin pa Ala, lang, itsura pressure pa lang, parang naman. hindi naman nasunog, Mars. Diba? Sinadya ko yan kasi Oo. toasted. Sinadya kasi gusto natin tostada, di ba? Mm. 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 Mm
Ano? Proud ka. Sarap, di Ang ba? sarap, Mars. At saka yung sauce, in fairness ha, Oo.